जगत कल्याणमयी श्री श्री लक्ष्मी माँ युगाचार्य प्रधानाचार्य श्री श्री भट्टा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव अनंत कोटि प्रणाम जनाए आज सांगे सत्संग तथा सम्मान्य सहप्रतिनिधि तथा उपस्थित अदूरपथित पवन भाई धर्मजाचक सुब्रजित भाई एठारे उपस्थित आपण समस्ते इष्ट रागलंती गुरु भ्राता मंडली भक्तिमती मातृ मंडली छोट छोट पिला समस्त मोर प्रीतिपूर्ण राजय गुरु प्रणाम जनाए आज 25 दिन हो गला दिन 2-3 सत्संग आरे जाई 5-10 मिनट आलोचना रखे निजे भी बेहाल हो पड़े श्री श्री ठाकुर जहाँकि पुण्यपथी भोली कुकुर कहते आमार हाथे ना पड़े कारे मुक्ति ना एथर जहाँ मोर श्रद्धा मुनि भाई आलोचना रखिले वास्तव कथा जीवनीय कथा ये हूँ वास्तव आलोचना सत्संग के भाषणबाजी कार्यक्रम नुहे ये हूँ वास्तव जीवन कथा तेणु पुरुषोत्तम कहते जे आमार हाथे ना पड़े कार्य मुक्ति ना से कथा पुणी पुण्यपथी अर्थ भूली को से भाव समाधि कथा जिते बड़े ये डाक्तर मैंने केते ठाकुर को अत्याचार कर मनुष्य मैंने केते भी अत्याचार कर अग्नि पिंडुला जलता अग्नि पिंडुला को ठाकुर को ऊपर रखी ठाकुर अचेत अवस्था थे विश्वास प्रश्वास चालू नथिबो केते कष्ट पाउथिबे केते यंत्रणा पाउथिबे जानिबा पाई वास्तव रे ठाकुर भेटी करूछंती ना ये शून्य माने ठाकुर को शुरू कर बाहर जाय जने वकील महाशय थिले वृंदावन अधिकारी से कहले तुमे आ ए भली कष्ट दियो ना आ तुमे ताको सब नोट करी पकाओ से पूरा भाव रे नय ठीक भाव रे नय खंडित अवस्था रे 72 दिनर भगवान को लिपिबद्ध करी रहिला जहा कि पुण्यपथी नाम रे से पुस्तक से ग्रंथ परिचित श्री श्री ठाकुर कहले जाए देखिए राज लक्षण तार हाथे पुण्यपथी देवी आर आर अन्न कोन के पुण्यपथी दिवे ना परम पिता को लीला के तेणु श्री श्री ठाकुर जहाँ कहले आज आचार्य परंपरा क्रम अधुना आचार्य देव से जमीती सारा ये जगत को केमिति ये जगत केमिति हसिबो आमे हसते मुखे कांगा ये जे जगत केमिति हसी उठिबो प्रतिटी प्राण शक्ति जेमिति संचालित हबो प्रतिटी जीवनी शक्ति जेमिति उज्जीवित हबो सेति पई अहरह प्रचेष्टा जारी रखिछन सकाल प्रार्थना को आसिले अधुना आचार्य देव से मनुष्यर बंचिबा बढ़िबा कथा कहू आ पंचम पुरुष जे आज सारा विश्व रे चहल सृष्टि करछंती से होछंती परम पूज्यपाद अविंदा अधुना आचार्य देवंकर ज्येष्ठ पुत्र से तेणु सही डाकरा देउछंती जे मोर हजिला मनुष्य गुड़ी को तुमे खोजिया जे जो माने हजि जाइछंती तांको खोजिया जहाँ द्वार प्रवेश कार्यक्रम बा डीपी वार्ड जहाँ आम कहते दीक्षा वस्त्र कार्यक्रम तेणु ये कार्यक्रम संभव हम आम मान ये आम मैंने सब बार्धक्य आमको छुईला विभिन्न रोग बेमार पंचभूत शरीर रोग बेमार आसी पहुँची गला तेणु संभव हम केवल माँ मान द्वारा आउ युवपीढ़ी द्वारा ये भाई माने द्वार मुह को जीवे किंतु माँ माने से किचन पर्यंत बेडरूम पर्यंत जीवे तेणु जो मैंने फेरी जाए हजि जाइछंती जो मैंने दीक्षा नहीं आसुना ठाकुर को बुझी पाना ताकू आम आपणतार सह बुझेबा कहीं ना श्री श्री ठाकुर कहते बंचिबा बढ़िबा मर्म जहा धर्म बोली बुझिबु ताहा अन्य बंचाई निजे रहे जानिखा धर्म ताकू ही कहे तेणु मु बंचिबी ता पूर्व अन्य को बंचाइले मो बंचिबार स्वाद मु लाभ करी बंची मु रही तुमरी पाई बंचिबाटा सिना आनंददायी
ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଯଦି କର ଧର୍ମ ଅନ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ତ୍ରୁଟି ତୁମର ହୀନବଳ ହେବ ଦୁଷ୍ଟ ସଂଘାତ ପାଇ। ତେଣୁ ନିଜେ ମୁଁ ଧର୍ମ କରେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବା ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୁଝେଇଲେ। ତା ଚିତା ଚୈତନ୍ୟରେ ନାହିଁ, ପୋଥି ପୁରାଣରେ ନାହିଁ, ଠାକୁର ବାଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। ତାହା ଧୃତାଶ୍ରୁ ଆସିଛି ଯାର ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ଭେଗର ମୃତ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ତୁ ଟଙ୍କାର ଯତ୍ନ କର ବା ନ କର, ଲୋକେ ଯତ୍ନ କରିହି ଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଶବ ରହିବେ ବନ୍ଧା, ବିଭବେ ତୁଇ ହେବୁ ବିଭୋର। ଟଙ୍କାର ଯତ୍ନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପର ଯେତେ ପାରୁଛୁ ମଣିଷ ଧର, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଘରେ ରହିଯାଇଛ, ଭୁଲି ଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆସ, এই সৎসঙ্গর স্বাদ তুমি আস্বাদন কর। দেখিব তুমি বঞ্চিব, তুম পরিবার বঞ্চিব, এই দেশ বঞ্চিব, এই জাতি বঞ্চিব। তুমি মানে সুখে রহিব, শান্তিরে রহিব, সুস্থ রহিব, নিরোগ রহিব। এতে গুড়িয়ে কথাকু তুমি মানে কোন ফাঁকি দেব? আমার কিছু দরকার নাই তোমাঠারু এতিকি মাত্র দরকার তুমি কেমিতি ভলরে রহিব। তোমার ভাল মন্দ মনাসিবা, তোমার শুভ মনাসিবা আমার হচ্ছে দায়িত্ব, আমার হচ্ছে কর্তব্য। আমি কোন এতিকি পারিবা নাই? নিজ ইচ্ছারে সবু চালে, ইষ্টক বেলকু চাকি চুকি, উন্নতি তোর পথ হরা বলি ଦେଇଯିବ ଖାଲି শুধু ହିଁ ଭୁନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଭାବିଛୁ କି ତୁଇ ପାରିବୁ ବଞ୍ଚି, ଯା ଛୁଟି ଯା ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା, ସେଇମାନେ ତୋର ଜୀବନ ପୁଞ୍ଜି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଆଉ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই আচার্য পরম্পরা ক্রমে আচার্যଙ୍କ নির্দেশ মানিবা আমার কর্তব্য। কাহিঁকি না ঈশ্বরের এই ডাক এসেছে, তার কার্যে তোর সঙ্গতি যোগান দেই ধন্য হো তুই ভোগ দলিত দুর্গতি। ইয়ে হচ্ছে ঈশ্বরক ডাকরা। আমি যেতে বুড়িবা, যেতে ডুবিবা, সেতে আমি বেমানুম হবা। এই করিবা হচ্ছে পাইবার জননী। কাহিঁকি না দেবদেবতা হজারে ধরিস, আচার্য যাহার ইষ্ট নয়, মনে রখিথা ঠকে সেই পদে পদে তার ভয়। তেণু আচার্য নির্দেশ মানিলু নাহি, তু সেপরি পথরে চালিলু নাহি। দুর্ভাগ্য আসিলা এপরি ছন্দে, দেখিলু কিন্তু বুঝিলু নাহি। আমি মানে সমস্ত মুনি ভাই উঠে মানে সমস্ত ভাগ্যবান। ভাগ্যবান কেবল এইথিপাই যে শ্রী ঠাকুর আম পাই এই আচার্য পরম্পরা রখিছন্তি। অনন্ত কাল ধরি এই আচার্য পরম্পরা রহিব। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର ବାଣୀ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ, ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ତ ଗୁରୁ, ସେହି ତ ସଭିଙ୍କ ଜୀବନ ଦଣ୍ଡ, ସେ ହିଁ ସବୁରି ଜୀବନ ମେରୁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେହି ଇଷ୍ଟ, ସେହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ পুরুষোত্তম প্রত্যেকই গুরু বংশধর, রিয়েত শরীরে সুপ্ত থেকে জীবন্ত তিনি নিরন্তর। তেণু পুরুষোত্তম আমি নথিবা মুনি ভাই কହୁଥିଲେ পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রী সিদ্ধাদা তাଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 90 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 90 ବର୍ଷକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୋ ବାବା ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଅବିନ ମୋ ବୟସ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ସାରା ଜଗତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡରେ, ମଣିଷ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିବ, ଜୟ ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର এই যে অভিনব অপূর্ব লীলা, যে লীলা পূর্বরূ কেবে দেখা নথিলা। কিয়ে ন আসিব, সমস্তে আসিবে। শ্রী ঠাকুর পরা কহিলে কেহি যেতে যে হো আপন মানে কুহতু, এই যে সত্য কুহতু, ত্রেতয়া কুহতু, দ্বাপর কুহতু, কলি কুহতু, কেতে মহা মহা রথী ଥିଲେ। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, এই যে অনেক যোদ্ধা ଥିଲେ। এই যে দ্বাপরে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, মান্ধাতা কেতে ଥିଲେ। দুর্যোধন
केते बड़ी ये सब थिले समस्त अकायदाय पड़ी प्रभु को पाखो को आसीचंती आसीबो नहीं कि एही पर नो आसीले कार मुक्ति नाही समस्त खोजी खोजी आसीबे रीति की घर कोठी रीति को पाखो आमे सेही सत मंत्र पाइबु आमे बंचिबु आम परिवार बंचिबो आम पंच महाजीवन बंचिबो देश बंचिबो जाति बंचिबो तेणु भ्रांति चलारे अभ्यस्त जिए भ्रांति को ही फल पाए वास्तव किछि कहिले बोलिले दिगहरा तार बोधटा हुए से दीर्घ दिन धरी भूल बाटे चली ना तेणु एते शीघ्र आसीबो नाही आमे तेणु से फुटा माटियारे पानी ढाली चलीबा बापा लो धन लो बाबुरे भाई रे मणि रे एमिति कहि कहि आमे जदि फेरे आनिबा तेबे आमर दीक्षार बा सार्थक हबो ठाकुर को पाई आमे किछि करूचे बोली आम हृदयबोध हबो बा वास्तव सेही होउछि कर्मयज्ञ सेही होउछि तपस्या सेही होउछि साधना उषारे निशारे मंत्र साधन चलारे बुलारे जप যথা সময়ে ইষ্ট নির্দেশ লুপ্ত করাই তপ জয় গুরু।